hawakan. Okay. Dahil, Mismo. sabi mo yung points Bibidyo nga para alam. Wala. Okay. Hold mo na, hold. Bigyan mo na kay Noy. Bigay mo ulit kay Jasmine. Very good. Ayan na, start. Go! Uy, bilisan nyo. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, 1-0. Okay, next. 1, go. Hold. Okay, hold. 1, go, start. Oy, muntik na. 3, 2, 1. Okay, 1 point. Okay, Jasmine, bola mo. Start. Ay, wala. Ay. Oh, 2-1. Dinakdakan. Ito na si Jasmine. Wala pa. Start. Oh, mali. Nanakaw. Oh. Dalate si Noy. Dali. 1. Start. Oh. Ay. Lakad Noy. Takbo sa ring. Takbo. Wala. Oh. Wala. Ay. Okay. 5 seconds left, Noy. 5, 4. Ay, wala. 3, 2, 1. Wala. Oh. Ay. Oh. Inano yung idol niya. Nagkawanan. Oh. Oy. Sa list. Okay, go. Go. Uy, sayang. Good. Okay. 4-1. Go. Okay, start. Oh, yan na. Oh. Ay. Uy, sayang. Ay, Nakuha na naman ni Noy. Oh my God. Oh no. Okay, 4-2. Bola ni Jasmine. Start. Oy, nabigay niya. Ayun o. 5, 4, Ayun o. 3, 2, 1. Wala. Good. Wala. 5, 4, 3. Okay, 5-2. Okay, bola ni Noy. Oy, nakuha pa rin ni Noy. Dagdag agad sa ring. Okay, 3-5. Bola ni Jasmine. Go. 3, 2, 1. Okay. Nag-time out kami. So, alright. Good na ulit. Good. Wow! Okay, 6 na si Jasmine. 3 si Noy. Hold. Good. Ay, Okay, start. babalik ka 2. Okay. Bola ni Jasmine. Oh, nakuha ni Noy. Bang. 4-6. Start. Go. Ang buntis ka. Okay, 7-4. Go. Ay, dahil. Go na. Good. Oh. Wow. Ayan na. Lalapit na si Noy. Lalapit ni Noy. Ay, naku, yan ni Jasmine.
Ayan na. Ayan na si Jasmine. Oh, what are you, Jasmine? Jasmine! 5. Okay, 8-4. Tambak na si Noy. Okay, go! Oh, nakuha pa rin. Oh, yan na. Oh, na. Isa pa. Ay, wala. Isa pa. Oh, si Jasmine. 9-4. Okay, go, start. Oy! Trick shots ni Noy. Oh! Ayan na. Dali, ay. Tinapos niya. Ayan, natitira na si Noy. Okay, 5 points. And 9 Jasmine. Okay. Go na. Go na. Okay, go, start. Oh. Oy. Nakuha ni Noy. Tira. Oy, mali. Isa pa. 4, 3, 2, wala. Isa pa. Okay. 6, 9. Alright. Oh, ayun na si Noy. Si Jasmine, no? Kinuha ni Jasmine. Sige, go lang. Kaya yan. Ay! Go, 5. Okay, 7, 9. Nagaga. Okay, bola ni Jasmine. Yan na. Noy! Yan na si Noy. Parang Ronaldo si Noy. Yan na. Oh, lumalapit si Noy. Tinira niya. Wala na naman. Si Jasmine, inaano niya. Oh, wala na naman. Tira siya. Oh, kinuha ni Noy. Ayun na si Noy. Nagdadrive. Tinira. Yay! 8-9. Malapit na italo si Jasmine. Ayan na. Oh. Ayan. Jasmine. Oh, wala na. Appear. GG's Noy. Wait. Si Noy. Sayang yung comeback ni Noy, pero okay lang yan. Okay, hawak na kamay. Okay, sino nanalo dito? Jasmine! Okay, that's the end of the video. See you later, guys.